Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all students. Alright, so we will continue our lesson with the last part in this topic, the Haber process. So, what is Haber process? Haber process is a process to produce ammonia in industry. Alright, jadi kalau kita nak produce ammonia dalam industri, ada satu proses yang dipanggil Haber process. So actually Haber ni adalah nama seorang saintis. Right. So to produce ammonia in industry, Lee Chatelier's principle is applied. Maksudnya dia masih lagi apply Lee Chatelier's principle. Right, so this is a chemical equation that shows how the ammonia is produced. So ammonia gas is produced from a chemical reaction between nitrogen gas and hydrogen gas. So this process occur reversibly. Alright, dia berlaku secara reversible. And this process, kalau you lihat kat sini, the enthalpy change, delta H is negative. Maksudnya reaction between nitrogen gas and hydrogen gas to produce ammonia is an exothermic reaction, while the reverse reaction adalah endothermic reaction. Okay, dalam industri, okay, untuk kita hasilkan ammonia dalam industri ni, kita kena faham lah. Untuk dalam industri, maksudnya kita kena gunakan kaedah-kaedah yang sesuai untuk kita dapat optimumkan penghasilan ammonia tu. Maksudnya kita nak hasilkan ammonia tu dalam keadaan yang banyak, tapi prosesnya cepat dan tidak merugikan. Dari segi keuntungan dia tak rugilah. Kita boleh dapat ammonia tu banyak dan cepat. Jadi secara industri dia ada beberapa condition, optimum conditions yang diguna pakai. Okey, kalau dalam industri temperature mesti between 400 to 500 degree Celsius. Ini dalam industri. Maksudnya kalau kita nak hasilkan ammonia di kilang. Suhu yang digunakan lebih kurang 400 degree Celsius to 500 degree Celsius. And then pressure dia lebih kurang 500 to 1000 atm. And catalyst must be added. Jadi catalyst yang biasa digunakan dalam industri in Haber process adalah iron. Okay, iron ataupun metal ni lah ferrum. Okay, sorry banyak mengganggu ni. Okay, jadinya sekarang ini kalau kita nak apply dalam industri, maksudnya kalau kita kerja kat kilang, kita seorang ahli kimia industri, kita kena fikirkan benda ni. Macam mana nak hasilkan ammonia, nak dapat ammonia yang banyak tapi tak rugi. Maksudnya tak adalah proses tu lama sangat. Proses tu lama tapi dapat ammonia sikit. Itu sepatutnya tidak berlaku lah dalam industri. Jadi dalam industri, condition ini perlu diambil kira. Okey. Tapi sekarang kita nak bincangkan soalan tutorial yang terakhir ni. Okay, kalau kita refer kepada soalan ini, alright. Okay, if you refer to the question, okay, saya besarkan sikit. Okay, the Haber process, okay, the Haber process, also called the Haber-Bosch process, is the industrial implementation of the reaction of nitrogen gas and hydrogen gas. It is the main industrial procedure to produce ammonia. So given to you a balanced chemical equation and its enthalpy change. Okay, the question is based on Lee Chatelier's principle, explain how to maximize the yield of product. Jadi soalan ni suruh awak terangkan menggunakan Lee Chatelier's principle macam mana kita nak maximize the yield of product. So kalau you tengok pada equation, produk kita adalah ammonia gas. Maksudnya dengan menggunakan Lee Chatelier's principle, faktor apa? Concentration ke, temperature ke, pressure atau volume ke, macam mana kita nak dapatkan ammonia yang banyak. So in this case, we have to make sure that the reaction or the equilibrium proceeds to the right. Jadi kalau reaction itu ataupun equilibrium position itu ke kanan, maksudnya favor forward reaction, kita akan dapati concentration of ammonia gas nanti akan makin bertambah. So this question dia suruh you apply Lee Chatelier's principle. Macam mana kita nak apply Lee Chatelier's principle yang kita belajar semalam untuk dapatkan ammonia yang banyak dalam Haber process. Okay, so now let's continue. So saya harap semua pelajar boleh recall lah
Le Chatelier yang kita dah bincangkan dalam kelas sebelum ini. Okey, so katakanlah kita nak gunakan faktor ataupun kesan concentration. Concentration kat sini kita boleh refer kepada concentration siapa. Tengok pada equation. Maksudnya kalau kita nak pastikan tindak balas tu ke kanan, favor forward reaction, kita mesti ganggu sistem itu dengan concentration of nitrogen gas ataupun hydrogen gas. Itu satu cara. Maksudnya kita adjust the concentration of reactants. Okay, jadi saya mencadangkan we can increase the concentration of nitrogen gas or increase the concentration of hydrogen gas. Okay, jadi kalau kita increase salah satu komponen ini, maksudnya of course kita dah belajar concentration yang makin bertambah must be reduced in order to reduce the disturbance. So equilibrium position will shift to the right. Jadi bila equilibrium position shift to the right, hasil daripada kesan increasing the concentration of nitrogen gas atau hydrogen gas, we will notice that ataupun kita akan dapati more ammonia will be produced. So itu satu cara kalau kita adjust, kalau kita ganggu equilibrium itu dengan concentration reactants. Okey, kalau saya nak ganggu, kita nak kenakan disturbance supaya kita dapat more ammonia, kita juga boleh adjust, kita boleh ganggu sistem tu dengan concentration ammonia itu sendiri. Macam mana? Sama ada kita remove ammonia ataupun in other words, we can decrease the concentration of ammonia. Okay, so if you remove the ammonia, it shows that the concentration of ammonia is decreased. So, bila concentration ammonia itu berkurang, kita tengok equation, equilibrium position mesti ke kanan. The forward reaction is favorable. Sebab concentration ammonia yang berkurang itu must be replaced. Jadi equilibrium position shifts to the right and more ammonia will be produced. Okay, jadi kita dah gunakan effect of concentration to maximize the yield of ammonia in Haber process. Okay, kalau saya nak gunakan faktor pressure or volume, mana-manalah. Okay, kalau saya nak gunakan faktor pressure, I will increase the pressure of the system. Jadi disturbance ni adalah pressure yang makin bertambah. Kalau pressure yang makin bertambah, untuk kita reduce the disturbance, kita mesti kurangkan dia. Jadi reaction that produces fewer moles of products ataupun fewer moles of gas cenderung untuk berlaku. Jadi kalau saya tulis balik equation ini, we have nitrogen gas reacts with hydrogen gas reversibly. Okay, so this reaction produce 2 mole of ammonia gas. Jadi semalam saya dah ajar, kalau kita nak tengok mole, side mole yang mana banyak, kita tengok dulu fasa gas sebelah produk. Okay, this one sebelah sini total 2 mole. Okay, sebelah reactants, gas dan gas. So 1 mole plus 1 mole. So total kat sini, sorry, ni 3 mole, tersilap. Okay, sini adalah 3 mole. Saya salah tulis. Okay, we have 3 mole here. So total 4 moles. Jadi, disebabkan disturbance yang dikenakan itu adalah increase the pressure of the system. Jadi, gangguan itu, disturbance itu perlu dikurangkan dengan decrease the pressure. Jadi, nak decrease pressure, adjust mole. So, reaction yang akan produce mole gas yang sedikit lebih cenderung untuk berlaku. Jadi, dalam kes ini, equilibrium will shift to the right. So, nampak dia akan shift to the right and more ammonia will be formed. Okay, and same goes, kesan ini sama juga dengan kalau kita decrease volume of the container. Okay, kalau decrease volume of the container, dia akan memberi kesan kepada pressure yang bertambah lah. So pressure tetap dia punya disturbance. Alright, so yang decrease of volume tu sama dengan kesan increase pressure. Okay, last part adalah kalau kita gunakan faktor temperature. Okay, kalau kita gunakan faktor temperature. Okay, if you refer to the balanced chemical equation, you nampak kat sini ada enthalpy change, it is negative. Jadi, forward reaction is exothermic, while reverse reaction is endothermic. Jadi, macam mana kita nak pastikan tindak balas itu, dia favor forward reaction, which is exothermic. Kita hanya boleh lakukan satu cara, iaitu decrease the temperature of the system. Lower ataupun kita kata temperature is lowered pun boleh jugalah. When the temperature is decreased, exothermic reaction is favored. Therefore, the equilibrium position shifts to the right. Jadi bila equilibrium position shift to the right, we will get
kita akan dapat ammonia yang lebih banyak. Okay, maksudnya more ammonia will be produced. Okay, jadi saya harap awak sudah mula memahami konsep Le-Chatelier's principle ini. Okey, jadi fahamkan semua yang kita dah belajar ni. Selepas ini saya akan beri soalan dalam bentuk Google Form. Saya nak you jawab. Okey, alright class. So kita jumpa pada minggu hadapan dengan topik yang baru chapter 7. Alright, okay, thank you.